ያው በዚህ ብታሳየኝ ደስ ይለኛል። ሰላም ናችሁ? እንዴት ናችሁ? ባለፈው ይሄንን ኮንዶም ገዝቼ ከእናንተ አይሽ እና አጠቃቀሙን አልቻልኩበት። አዎ ማለት እንዴት እንደሚደረግ አዎ 200 ብር ነበር ሽጣችሁልኝ። እንዴት እንደሚደረግ አላወኩም። እኮ ተቀደደብኝ። አሁን ይሄ ደግሞ ኪሴ ውስጥ ነበር። አሁን ይሄው ከእንትኑ ተቀደደ። እኔ እንጃ አላውቅም። እኔ እንጃ በትክክለኛ አጠቃቀሙን አላወኩት። what አይ ምሳሌ ብታሳዩኝ እናንተ። ያው በዚህ ብታሳዩኝ ደስ ይለኛል። ኧረ አይደለም የምሬን ነው። የምር ለምን ከበደ? አይ በቃ እሺ አመሰግናለሁ። እሺ የመጀመሪያ ስለሆነ ታውቂያለሽ። እንዴት አታውቅም? እኔ ጎግል አታረግም እንዴ? ከዩቲዩብ አጠይቀው። ከዩቲዩብ መጠየቅ የመጀመሪያው አጨመላለቀኝ እንትኑ ስለ ከዛ ዘግንኑኝ አጣልኩት። ግን መጠቀቅ ጥሩ አሪፍ ነው። አይ እሺ ይሄ አይጠቅምማ ካምባራ። እሺ አይ አሁንማ ፈልጌ አይደለም እንትኑ ለማሳየት ነበር። እና አሁን ሙዚ ይበላል ወይስ ይጣላል? ኦ ማይ ጋድ ኧረ አይበላም። እሺ ሙዙን ልጣለው የቱ ጋር? እሺ ኧረ አይደለም የምሬን ነው። አመሰግናለሁ። Bratan indiwane ji kurda dashi Quran mardi dai gala ठीक है मेरे बात करा ايش حبك خدا قسم نيش गज्जे कुत्ते कुंडन اللي كانت جديد تشيل عشان تطلع خدا لا كم يسوچن نجي ذلك سقلاوي مش هبي سقلاوي جوريكا داي تمام كم عامل مثالي ما كلهم باندا عندي لا بتكون تيجي على الطبيعة يعني كذا داي بخشات يعني أنا هناك كشكرتهم داي بده الدريمة
tem segredo não, gordão. Vai um por um lado, o outro vai pelo outro, que ele vai estar vindo aqui no meio. E aqui em volta aqui, ó, é tudo cheio de mato, tá ligado? Que é isso aqui, maligno? Não tá sem jeito. ايش بكل الطريق؟ وين مالك؟ خلينا خارج عن السيطرة. شغل 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 يا سيدي عشان تعمل انت. अरे यार बड़ी दिक्कत हो गई यार मालिक फोन उठा ले हेलो हेलो। अरे मालिक अरे क्या चिल्ला रहे हो यार? अभी सो रहा हूँ, थोड़ा हार्ट अटैक का दिया करो ना एक झटका में। अरे मालिक वो गाड़ी पलट गई थी थोड़ा सा गाड़ी जो पलट गई喝天啊喝！哎呦，吐嘞吐嘞，吐嘞吐嘞！ايه انا ما استنى عليه اللي بتعشاك بتعشاك أمانة هلا حقيقي هذا ما يتعشى حقيقي حقيقي كم وضع؟ عيني يا خالي اللي بيتعشى ب5000 وهذاك ب3000 عشك ب1000 ريال هذا ما يتعشى الثاني هو يا اخي والثاني مكروه هذا بكم واحد؟ ما يتعشى جنب انا غاليه اللي بيتعشق بكم هو؟ شي فيه أي شيء مسدل واحد هذا بلا انا اللي بيتعشى ولا اللي تصير ايوه اللي بيتعشاك 5000 بالنهايه ولا وبعدين 500 قرش يصير حتى هنا ثلاثة